Konnichiwa, minasang Philip Des. Open natin yung flashcards. May camera na tayo. Ayun. Wait lang. Wait lang. So, ano nga lesson na tayo? Lesson... Wait lang. Ano lesson na nga tayo? Lesson 5 na ba? Lesson 5 na, no? So, practice. Multiple answers tayo. Okay. It is okay. Dito tayo sa may baba. Ayan. It is okay. Daijoubu desu ka? Hi, daijoubu desu. Curry. Kare. Wasabi, Japanese radish. Wasabi. Ito. Una. Cereal. Syria. Syria. Fruit. Kudamono. Salad. Sarada. Miso soup. Miso shiro. Ito. Correct. Soup. Supu. Dapat ano to nagkamali ako dito. Dapat ito ay, yung supo nito, dapat ito ay katakana. Hiragana yung su nito. So, dapat katakana to, supo. Ay, mali. Milk. Gyunyu. Ito. Correct. Breakfast. Asagohan. Correct. Always. Nato, misoshiro, onegai shimasu, itsumo. Di ba may kantang ano? Itsumo, kokono. Ganun. Ijachirechicha, tare-ra-ra-ra-ra. Itsumo. Often, yoku. Tama ba yoku? Parang type error. Rarely, amari. Today, yo. Correct. Okay, correct answers. 13. Incorrect is isa lang. Remaining cards. Meron pa tayo remaining cards na 34 cards. Ayan. Again, flashcards po yung gamit ko. Mag-download na kayo ng flashcards sa Google Play Store nyo. Okay. Next cards. Thank you for the food. Ito yung sikat na itadakimasu. Food. Tabemono. Nato, fermented soybeans. Nato. Ore. Yan sa mga marunong na magbasa ng hiragana, katakana, kanji. Sabihan nyo guys, fish, sakana. Meat, niku. Para sabay-sabay tayo nagpa-practice. Vegetable, yasai. Correct. I like it. Suki desu. Sashimi, slice, raw fish. Sashimi. Correct. Sushi. Yan, sa mga hilig na sushi. May hilig dyan mag-sushi. Pupunta pa sa sushi restaurant para mag-sushi. Tempura. O yung mahilig dyan sa tempura. Tempura pag binigkas, pero tempura, ito. Correct. Tempura, ito. Parang spelling niya T-E-N, pero pag binigkas mo sa T-E-M. Pero pag spelling sa hiragana, T-E-N, parang gano'n. Tempura. Beef bowl. Gyudon. Correct. Ay, ano yun? Udon noodles. Udon, correct. Soba, correct. Umiboshi, pickled plum. Umiboshi. Ito, correct. Remaining cards. What? Nani? Wow. Sugoi desu ne. Sugoi. I don't really like chotto. Coffee. Correct. Black tea.
Udon, kyo, kocha, jusu. So, kotai wa, kocha. Kocha. Tea or Japanese tea, ocha. Ocha. Water, mizu. Mizu. Soba, gohang, mizu, udon. So, mizu. Juice, kohi, ramen, miku, jusu. So, jusu. Nakasulat siya as katakana, jusu. Cola, kora. Katakana ulit, kora. Beer, hai, onegai shimasu. Sarada, salad to. Biru, ito yung beer. Ito naman, asagohang breakfast to. So, biru. Kore. Alcohol, sake. Okay. To drink, nomimas, nomu. Nomu. Diba nomo pag sinasabi ng mga besi natin dyan? Nomo na, nomo. Ito na yung nomu. Nomimas. Ito yun. Nomu, yung nomu ay yung nomu ay dictionary form or jisho form. Yung nomimas is mass form, polite form. Ayan. So limitang ginagamit ito yung nomimas sa polite pagkausap mo yung superior mo o yung nakakatanda sa'yo. Yung nomu naman pag casual yung mga friends yung kausap mo or yung mga ayan. Yes please, hi, onegai shimasu. Yes please, onegai shimasu. Pag may narinig kayo yung onegai shimasu sa dulo, please ibig sabihin, for example, hashi onegai shimasu. So parang hashi onegai shimasu. Chopsticks please. Ganoon. Hashi. Diba hashi chopsticks? Tapos onegai shimasu please. So pag nasa restaurant ka, hashi onegai shimasu. Ayan. Hi onegai shimasu. No, thank you. Iye kekon desu. Keko desu pala. Please. Ayun na, onegai shimasu. Remaining cards for the correct answers, 5, 15, incorrect, 0. So, next cards. Cook rice, gohang. Bread, pan. Nakasulat din siya as katakana. Egg, tamago. Yogurt. Yoguruto. Yan lang. Domo arigatou gozaimasu.